أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Hope you all are good. English pre-9. Today we are going to read unit number 4, which is Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha. After the end of this unit, we will be able to tell about the life of Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha, how the Muslim women served the cause of Islam, and about the life of Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha. Pre-reading questions. What do you know about Hijrat Madina? Hijrat Madina किस वजह से हुई? जब मक्का वालों ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ और जुल्म करना शुरू कर दिए मुसलमानों पे, और जो फॉलोअर्स थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उन लोगों ने वहाँ से हिजरत करना शुरू कर दी मदीने की तरफ। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरा हुआ, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करने का फ़ैसला किया। Who accompanied the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in this journey? Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was his companion. Have you ever heard of the role of Muslim women in this venture? क्या आपने कभी सुना है? आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. Let's read it. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके क्लोज कंपेनियन मीन्स उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की इन 62 AD यानी 622 ईस्वी में. When the chief of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, they got furious. Furious means बरहम होना, नाराज़ या गुस्सा होना. जब मक्का के मुख्तलिफ चीफ्स मीन्स चीफ ऑफ वेरियस ट्राइब्स यानी मुख्तलिफ कबाइल के जो सरदार थे, सरदारों को इस बात का इल्म हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं, और अपने क्लोज़ कंपेनियन यानी अपने करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो वो बहुत आग बबूला हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ. द चीफ्स वर डिटरमिन्ड मोर दैन ओवर टू फाइंड देम आउट. उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड एंड बाउंटीज़ फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव. कैप्चर मीन्स पकड़ना, डेड और अलाइव जिंदा या मुर्दा. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बहुत बड़े इनाम और कराम का ऐलान किया. Second paragraph. The preparation of this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Preparation means तैयारी. इस सारे सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे हुई. हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा rendered useful services in this regard. हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में बहुत सारी खिदमत सरअंजाम दी. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी. उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया. शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विथ हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड. उन्होंने खाना ऊँट की पीठ पे बांधने के लिए अपने कमर बंद का इस्तेमाल किया जब कुछ उनको नहीं मिल रहा था. बेल्ट मीन्स कमर बंद. For this services she was given the title of Zatun Nitaqin by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. उनको इस खिदमत के इन खिदमत के नतीजे में इसके बायस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से
ذات الناطقین کا لقب عطا کیا گیا. پیراگراف نمبر 3. ڈیورنگ دا perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilous means اس مشکل اس خطرناک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. اینڈ ڈیفیکلٹ فار اینی ون, کسی کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ دیٹ دا slightest mistake could have endangered the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. slightest means کوئی چھوٹی سی بھی مسٹیک, غلطی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. the situation was so delicate, اتنی پیچیدہ یا اتنی ڈیلیکیٹ سینسٹیو صورتحال تھی کہ کوئی چھوٹی سی بھی اگر غلطی ہوتی تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس جائنٹ ٹاسک واز نائسلی انڈرٹیکن بائی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عظیم کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, انہوں نے اپنے ذمے لیا. ایوری نائٹ, ہر رات, دا پیک آف فوڈ شی وڈ کوائٹلی وینچر ٹورڈز دا rugged mountains in which lay the cave of Thor. اور ہر رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے پتھریلے راستوں میں, رگڈ ماؤنٹینز یعنی پہاڑی راستوں میں, غار جو تھا غار سور, اس میں کھانا لے کے جاتی تھی. She took care of the minute details in accomplishing the task. Minute means بہت چھوٹی ڈیٹیل ہوتی تھی, اس کو بھی اپنے نظر میں رکھتی تھی. ہر لمحے کو اپنے ذمہ داری کے ساتھ ہر لمحہ وہ اپنا گزارتی. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. Traverse means گزرنا, rocky path means چٹانوں والا یا مشکل دشوار راستہ. کتنا مشکل رہا ہوگا ان کے لیے راتوں کو اس پہاڑی راستے پر چلنا, مسلسل اس خوف کے ساتھ, with the constant fear of being detected, مسلسل اس خوف کے ساتھ کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کر رہا ہو. نیکسٹ پیراگراف نمبر 4. On the night of migration, a tribal chief of the disbelievers means kuffar, Abu Jahl, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ's home. ہجرت کی رات کو کفار مکہ کا ایک سردار جس کا نام ابو جہل تھا, غصے سے بھرا ہوا سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچا. He began to knock. Knock means کھٹکھٹانا. He began to knock the door violently. اس نے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. Addressing حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈریس کرتے ہوئے یعنی ان کو مخاطب کرتے ہوئے, ان کو بلاتے ہوئے, He demanded, اس نے یہ مطالبہ کیا, Where is your father? تمہارے والد یا تمہارا باپ کہاں ہے. She politely replied, انہوں نے بہت نرمی سے نرم لہجے میں جواب دیا, How would I know? مجھے کیا علم ہوگا. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Wisdom means ان کی عقل مندی اور courage means ان کی حوصلے کا. یہ جو آنسر تھا یا یہ رسپانس, یہ رد عمل ان کے عقل مندی اور ان کے حوصلے کو ظاہر کرتا ہے. She didn't make a statement that would give him a clue. انہوں نے کوئی ایسی
بات نہیں کی جس کی وجہ سے ان کو کوئی بھی کلو مینس اشارہ مل سکے. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated means اس کو غصے میں لے آیا, مزید غصہ آ گیا. She simply posed a counter question means انہوں نے سوال کے بدلے میں سوال کیا جس کی وجہ سے ابو جہل کو اور غصہ آ گیا. He slapped حضرت اسما's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. Reveal the secret means راز کو فاش کرنا یا راز کو بتانا. He slapped حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیس, یعنی اس نے حضرت اسما کے چہرے پہ ایک زور سے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے ان کے جو کان کی بالی تھی وہ نیچے گر گئی, لیکن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں. اسٹیڈفاسٹ مینس ثابت قدم رہنا, اور ڈیڈنٹ ریویل دا سیکرٹ, اور انہوں نے راز کو فاش نہیں کیا اور راز نہیں بتایا. پیراگراف نمبر 5. Her grandfather حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a disbeliever at that time. Disbeliever means کافر. اس وقت وہ ایک کافر یا غیر مسلم تھے. حضرت ابو قحافہ جو کہ ان کے گرینڈ فادر, ان کے دادا تھے. He was very old and had become blind. وہ بہت بزرگ تھے اور وہ بلائنڈ ہو چکے تھے, یعنی ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی, نابینا ہو چکے تھے. He said to her, انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, اسما I think ابو بکر has taken all the wealth. اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر اپنی ساری جائیداد دولت جو ہے وہ لے جا چکا ہے. leaving you and children empty handed and helpless. تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. At this speech she instantly ran to the corner of the home. وہ جلدی سے اپنے گھر کے کونے کی طرف گئی, ran من بھاگی. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. اور انہوں نے کچھ پتھر, پیبلز مینس کنکریاں, انہوں نے جمع کی اور انہیں کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں ان کے والد پیسے اور یا زیورات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے اس کو ایک کپڑے سے ڈھک دیا. Come grandfather, look. Come grandfather, ادھر آئیں دادا ابو, دیکھیں. He was left all this for us. وہ یہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth. انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا. And thought, اور سوچا, it was full of gold and jewels. کہ وہ کپڑا جولز سے, زیورات اور سونے سے بھرا ہوا ہے. His concern was alleviated and he felt revealed at that time. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا اور وہ یہ جان کے اطمینان میں آ گئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. پیراگراف نمبر 6. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام کو پہلے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اینڈ the step sister of حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیپ سسٹر یعنی سوتیلی بہن تھی. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدر ماں تھی. She died at the
ripe old age of about 100 years. وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی ایک پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی جینرس سخی اور اوپن ہارٹیڈ مینس کھلے دل والا انسان نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جینرس دیٹ شی سولڈ ہر انہیریٹیڈ گارڈن اینڈ گیو away all the money to the poor and needy. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ کھلے دل کی یا سخی خاتون تھیں کہ انہوں نے جو ان کی بہن حضرت عائشہ کی وفات کے بعد وراثت میں ایک باغ انہیں ملا تھا اس کو بیچ دیا اور تمام جو پیسہ تھا وہ غریبوں میں اور نیڈی مین ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیا. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. کوئی بھی ان کے گھر سے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹتا تھا. یہ سارا ان کا ایک کریکٹر اسکیچ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت کی حامل تھی. پیراگراف نمبر 7. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی کریج مینس حوصلہ, جنرosity سخاوت اینڈ وزڈم مینس ذہانت کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. شی ہیڈ ریزولوٹ فیتھ ان اللہ آلمائٹی. ان کا اللہ پہ ایک کامل ایمان تھا, وہ اللہ پہ کامل ایمان رکھتی تھی. ہر لائف ووڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. بیکن آف لائٹ مینس مشعل راہ. ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ سے مشعل راہ رہے گی. اس سارے لیسن کی ریڈنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی کرجیس اور کتنی جینرس خاتون تھی اور ان کی لائف کس طرح سے اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا. اسٹوڈنٹس یہاں پہ سائڈ باکس میں کویسچنس ہیں, اب ان کے ایک دفعہ آنسرز دیتے ہیں. فرسٹ کویسچن ہے ہو آر امیگرینٹس اینڈ ویئر ڈیڈ دے مائگریٹ ٹو. کون تھے امیگرینٹس یعنی ہجرت کرنے والے کون تھے اور وہ کہاں پہ ہجرت کر کے گئے تھے. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز immigrants and they migrated from Makkah to Medina in 622 AD. Question number 1 comes. Second box, what do you understand by the phrase in a fit of fury? In a fit of fury phrase ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ غصے میں آ جانا. تو کیا اس کا آنسر ہوگا کہ فٹ اینڈ فیوری مینس ان گریٹ اینگر اور فلڈ ود اینگر, غصے سے بھرا ہوا یا بہت زیادہ غصے میں. نیکسٹ کویشچن ہے وائی واز ابو جہل فیوریس. ابو جہل فیوریس کیوں تھا؟ ابو جہل واز فیوریس کس وجہ سے تھا؟ بیکاز he was furious on حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ because he was helping the حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ان کی ہیلپ کر رہے تھے اور اس وجہ سے وہ ابو جہل غصے میں تھا. نیکسٹ کویشچن از واٹ آر دا ادر ورڈس یو کین یوز فار ایکسیپٹیڈ. ایکسیپٹیڈ مینس قبول کرنا. اس کے لیے ہم اور کون سے ورڈس یوز کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں اکنالجڈ اور امبریسڈ. یہ ورڈز اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. نوٹ دا سیکوینس آف ایونٹس ان دا ٹیکسٹ, کلاسیفائی اینڈ آرگنائز دا مین ٹریٹس آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس
پیراگراف سے ہمیں ان کی ساری جو ان کی شخصیت ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کی تھی. ٹریٹس ان کی یہی تھیں کہ وہ بہت زیادہ کائنڈ تھی, جنرس تھی, بہت انہوں نے اپنے زندگی کو اسلام کے لیے سرو کیا اس اسلام کی راہ میں, اور ان کو اتنے وہ جنرس تھیں کہ وہ اپنے گھر سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ ایمٹی ہینڈیڈ جانے نہیں دیتی تھیں, اور جو ان کو انہیریٹڈ ایک گارڈن ملا تھا اس کو بھی انہوں نے بیچ کے, اور جو پیسہ تھا, جو رقم تھی, وہ نیڈی اور ضرورت مند لوگوں کو دے دی. Next is the theme of this unit. The theme of the unit is to appreciate the integrity and valor of Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha. For the cause of Islam, she is the role model for the Muslim Ummah due to her modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and generosity. ساری جو مسلم امہ ہے, جتنی ہمارے مسلمان امت ہے, اس کے لیے وہ ایک مشعلِ راہ تھیں اور ایک ماڈل, رول ماڈل مینز ایک نمونہ تھی, یعنی ان کی زندگی کو فالو کر کے ہم ایک اچھے مسلم بن سکتے. لازم دیکھیں, پیرلس مینس اسٹرینجرس, وینچر مینس انڈرٹیک, فیورسلی مینس اینگریلی, ریفیوجی پلیس آف سیفٹی مینس پناہ, انسٹنٹلی امیجیٹلی فوری طور پہ, کانسٹنٹ ریگولر باقاعدہ, ڈیٹیکٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ڈھونڈنا تلاش کرنا, ریپ مینس میچور پختہ, ریویل مینس ظاہر کرنا یا شو. نیکسٹ کوشچن از اورل ایکٹیویٹی. Discuss the salient features of the personality of Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Salient features means نمایاں ان کی پرسنالٹی میں کون سے ان کے فیچرز تھے. یہ ہمیں یہاں پہ بھی اس کی تھیم میں اس کا آنسر مل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی. ماڈسٹ تھی, ٹروتھفل تھی, آنیسٹ تھی, بریو تھی, جنرس تھی. یہ سارے ان کے فیچرز ہیں, ان کی پرسنالٹی, ان کے پرسنالٹی ٹریٹس کو شو کرتے ہیں. So, name some of the prominent women in today's world, share their achievements. جیسے آج کل جو اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی ویمن جو اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور جو ہمارے لیے ایک اس وقت اس سوسائٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. جیسے اگر ہم بلقیس بانو ایدھی کو دیکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اسی طرح آج کل کی جو لیڈیز ایسی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ثابت ہو سکتی ہے, ان کے بارے میں آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے. وٹ کنٹریبیوشن کین وومن میک ٹو سوسائٹی ان پاکستان. پاکستان میں ایک ویمن جو ہے وہ کس طرح سے سرو کر سکتی ہے سوسائٹی کو, ایک اچھے طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. جیسے اگر ہم اپنے گھر سے ایگزامپل لیتے ہیں تو ایک مدر جو ہے وہ اگر اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی تو وہ اس سوسائٹی کے لیے ایک اچھے انسان کو بنائے گی, اور وہ اس کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہوگا اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اسی طرح بہت سے پروفیشنس میں ڈفرینٹ وومن کام کر رہی ہیں, جیسے ٹیچنگ ہے, اس کے علاوہ نرسنگ ہے, اس کے علاوہ اب ایئر فورس میں بھی بہت ساری لیڈیز ہیں. اور بھی اتنی فیلڈز ہیں جن میں وومن جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ. اوکے, گرامر. اسٹریس اینڈ انٹونیشن. اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس از, ریڈ دا ورڈس کیئرفلی اینڈ نوٹ دا اسٹریسڈ اینڈ انسٹریسڈ سیلیبلس ان دیم. سیلیبلس کیا ہوتے ہیں؟ سیلیبل از سنگل یونٹ جس میں ہم ایک واؤل ساؤنڈ کو واؤل یوز ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں ود وداؤٹ کانسوننٹ بھی وہ یونٹ ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں, ہسبینڈ, ہس پہ اسٹریس ہے, بینڈ پہ اسٹریس نہیں ہے. اباؤٹ, ارائیو, ریمارکیبل,
स्ट्रेस वर्ड्स जिन पे हम स्ट्रेस दे के दबाव दे के पढ़ते हैं वो स्ट्रेस लेटर्स या सैलिबल्स होते हैं. इम्पोर्टेंट, फोटोग्राफी, डिक्शनरी द मार्क. ये मार्क जो है ये शो करता है कि आपने कहाँ पे स्ट्रेस देना वर्ड्स को. डिक्शनरी में ये मार्क होता है वर्ड्स के साथ, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पे किस जगह पे स्ट्रेस देना है. इंटोनेशन, द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज़ इंटोनेशन. मीन्स जब आपके ज़ुबान का बोलते हुए उतार चढ़ाव जो होता है उसको इंटोनेशन कहते हैं कि किस वर्ड पे आपने ऊंचे आवाज़ से बोलना है या उस पर स्ट्रेस दे के बोलना है और किसको स्ट्रेस के बगैर पढ़ना है. द वर्ड्स दैट आर इन बोल्ड शो द इंटोनेशन पैटर्न. ये वर्ड्स जो बोल्ड में है ये आपको सेंटेंस एक ही है लेकिन उसके बोलने से हमें पता चलता है कि उसका मीनिंग क्या है. फर्स्ट जो है वो है डू यू लाइक इट. डू यू लाइक इट मीन्स डू पे स्ट्रेस है. डू यू लाइक इट मीन्स यू पे स्ट्रेस है. डू यू लाइक इट मीन्स लाइक पे स्ट्रेस है. डू यू लाइक इट मीन्स इट पे स्ट्रेस है. मतलब 4 सेंटेंस है, वर्ड सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स इनके वर्ड्स के स्ट्रेस पे बेस कर रहे हैं कि हमने किस जगह पे हमारी वॉइस जो है वो उसका फॉल होगा और किस पे हमने उसको राइज करना है. क्वेश्चन इज़ फाइंड द स्ट्रेस वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने इसमें स्ट्रेस वर्ड्स को फाइंड आउट करना है. कौन से स्ट्रेस वर्ड्स हैं. The preparation of this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha rendered useful services in this regard. She prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For this service she was given the title of Zatun Natiqeen by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. अब इसमें स्ट्रेस वर्ड्स जो हैं वो हैं यहाँ पे है जर्नी. जर पे ज़्यादा स्ट्रेस है, नी पे स्ट्रेस नहीं है. इस वर्ड में इस जो सैलिबल्स हैं जर्नी. सेकंड है रेंडर्ड, रैन पे नहीं है, डर्ड पे स्ट्रेस है. नेक्स्ट इज़ यूज़फुल, यूज़ पे स्ट्रेस नहीं है, फुल पे स्ट्रेस है, यूज़फुल. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिगार्ड, रिगार्ड री पे नहीं है, गार्ड पे. नेक्स्ट वर्ड इज़ सर्विस, सर पे है, विस पे नहीं है स्ट्रेस. नेक्स्ट इज़ डिक्शनरी स्किल्स. कभी भी आप एक डिक्शनरी को जब देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई होती हैं. जैसे सबसे टॉप पे पेज नंबर्स के साथ हमें गाइड वर्ड्स दिए होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस पेज पे किन लेटर्स के साथ हमें वर्ड्स मिलेंगे. फिर उसके अलावा एक वर्ड जब हमें दिया होता है तो उसके साथ उसका प्रोनाउंसिएशन, किस तरह हमने उसको प्रोनाउंस करना है, कैसे हमने उसको बोलना है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच कि वो वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है, और फिर उसका मीनिंग या उसकी डेफिनेशन दी हुई है. ये सारी चीज़ें हर ग्रामर डिक्शनरी बुक में हमें अवेलेबल होती है. एक उसका प्रोनाउंसिएशन, एक उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उसका मीनिंग, और जो मेन वर्ड होता है उसको हम कहते हैं एंट्री वर्ड. ठीक है. हाउ मैनी सैलिबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव. सैलिबल्स हमने आप पहले पढ़ा है कि सैलिबल वो यूनिट होता है जिसमें एक वावल वर्ड लेटर होता है और वो किसी कॉन्सोनेंट के साथ भी हो सकता है और उसके बगैर भी होता है. हर वर्ड में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिनको हम सैलिबल्स कहते हैं. सबसे पहले है यहाँ पे पॉलिटिकली. पॉलिटिकली के हमें कितने सैलिबल्स मिलेंगे. पॉलिटिकली में हमें पोलिटिकली, पोलिटिकली
equally. Five syllables. Polish. 2 syllables. Polka. 2 syllables. Pole is a single syllable word. Poland. 2 syllables. Next question is give pronunciations of the following words with the help of the pronunciation key given in your dictionary. ये अब आपने अपनी डिक्शनरी ओपन करनी है और उसमें हर वर्ड के साथ आपको एक प्रोनाउंसिएशन दी होती है. जैसे यहाँ पे इस एंट्री वर्ड के साथ एक इसकी प्रोनाउंसिएशन की दी हुई है. आपने इसी तरह हर वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन कीज़ हैं वो आपने इसके साथ लिखनी है. इमिग्रेंट, perilous, infuriated, knowledge, steadfast. ये आपने अपनी असाइनमेंट जो फोल्डर है उस पर ये काम करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन. रीड पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल. अब आपने अपने यूनिट का पैराग्राफ नंबर 3 देखना है और उसमें से टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना है. आपका पैराग्राफ नंबर 3 है. ड्यूरिंग द perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट लाइन इस पैराग्राफ की है. ड्यूरिंग द perilous journey यहाँ से लेके और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये सारी अब इसकी डिटेल सपोर्टिंग डिटेल है जो कि हम फिनिश होती है बीइंग डिटेक्टिव. यहाँ तक ये सारी इस पैराग्राफ की सपोर्टिंग डिटेल है यहाँ तक. सेकंड क्वेश्चन है बी क्वेश्चन which is read paragraph number 4 of the unit and identify a topic, sentence, supporting detail and concluding sentence of the paragraph. concluding जो उसका जिसमें उसका नतीजा मिल रहा हो वो अपने पैराग्राफ की लाइंस भी बतानी है. देखिए अब अपने बुक का पैराग्राफ नंबर 4 लेसन का यूनिट का पैराग्राफ नंबर 4 है. ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम. यहाँ पे ये फर्स्ट जो लाइन है ये सारी एंड ही बिगन टू नॉक, ये सारी आपकी नॉक एट द डोर वायलेंटली यहाँ तक आपका टॉपिक सेंटेंस. फिर आपकी एड्रेसिंग हज़रत अस्मा से लेके और इयरिंग फेल ऑफ तक आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं. बट शी रिमाइंड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है. ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें. ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन से लेके एट द डोर वॉलेंटली तक आपकी का टॉपिक सेंटेंस है. एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपके सपोर्टिंग डिटेल्स स्टार्ट होके और सेकंड लास्ट लाइन इयरिंग फेल ऑफ तक आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं. और नेक्स्ट लाइन जो है बट शी रिमेन्स स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस. नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं जिनके आपको नोट्स मिल जाएंगे और ये आपने अपनी नीड कॉपीज़ पे लिखने हैं. नेक्स्ट इज़ कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस. एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज़ कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस. कोई भी ऐसा रेफरेंस जो कि किसी बाद में होने वाले एक्सप्रेशन को बता रहा होता है वो कैटाफोरिक होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. नाम बाद में दिया गया लेकिन उनका पहले से रेफरेंस दे दिया गया कि कौन थे, कंपेनियन थे उनके. माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD. एनाफोरिक रेफरेंस
an expression that refers to an earlier expression in the discourse is called an anaphoric reference. यहाँ पे anaphoric reference वो होता है जिसमें पहले ही एक्सप्रेशन दे दिया, किसी पहले ही एक्सप्रेस किए हुए को का रेफरेंस लिया जाए. जैसे कि यहाँ दिया है हज़रत अस्मा, उनका नाम पहले बता दिया, फिर उनके बारे में डिटेल बताइए कि वॉज अमंग द अली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. यानी पहले उनका रेफरेंस दे के फिर उनके बारे में बताया गया. यहाँ पे भी यहाँ बाद में उनका नाम बताया गया और पहले उनके बारे में वर्ड्स लिखे गए कि वो क्या थे, कंपेनियन थे वो. नेक्स्ट इज टेल वेदर द रेफरेंसेस गिवन इन दीज सेंटेंसेस आर एनाफोरिक और कैटाफोरिक. ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास, हम इनको रीड करते हैं और फिर हम बताते हैं कि ये हमारे एनाफोरिक रेफरेंस है या फिर ये हमारे कैटाफोरिक रेफरेंस है. फर्स्ट लाइन इज Abu Jahl, the chief of the disbelievers, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began to knock at the door violently. ये एनाफोरिक है या कैटाफोरिक है? ये एनाफोरिक है क्योंकि हज़रत अबू जहल का नाम रेफरेंस पहले दिया गया और फिर उनके बारे में बताया गया कि वो कौन थे, डिसबिलीवर थे और वो गुस्से में हज़रत अबू बकर के घर गए. नेक्स्ट सेंटेंस इज हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. अब पहले उनके बारे में बताया गया फिर उनका नाम बताया गया, तो ये हमारी कैटाफोरिक रेफरेंस है. व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड. यहाँ पे थर्ड में पहले असलम का नाम बताया गया फिर उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारा एक एनाफोरिक सेंटेंस है, रेफरेंस है. बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम हैड चेक द मिस्टेक वंस अगेन. यहाँ पे ये हमारा कैटाफोरिक सेंटेंस है क्योंकि नीलम नाम बाद में बताया गया, पहले उसके बारे में उसकी जो उसने काम किया उसके बारे में बताया. अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो. ये हमारा एनाफोरिक है. When she entered the room, Zeba was surprised to see so many guests. Zeba क्योंकि बाद में बताया गया और पहले बताया कि she entered, तो ये हमारा एक कैटाफोरिक रेफरेंस है. The city of Garden Lahore is also famous for his historical places. ये हमारा एक कैटाफोरिक सेंटेंस. Next is vocabulary. Choose the correct meanings of the underlined word. Underlined words हमें दिए हुए हैं, इसका हमने correct meaning जो है इन 4 में से वो लिखना है. First is it was so delicate a situation. इसका correct meaning क्या होगा? Delicate means fragile. Second है Abu Jahl began to knock at the door violently. इसका होगा एंगरली, गुस्से के साथ. ये शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल. प्लीज हेल्प एनरेज्ड अनोइंगली. इसका आंसर होगा enraged. She remained steadfast and did not reveal the secret. Steadfast means firm and resolute. Consult a dictionary and find the meaning of the following words or phrases and use them in sentences. मैं आपको इनके मीनिंग्स बता रही हूँ, आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. मैड विद एंगर मीन्स गुस्से में पागल होना. फिट टू फ्यूरी मीन्स गुस्से से भरा हुआ. रिवील द सीक्रेट यानी राज पाश करना. रेजोल्यूट मीन्स मुस्तकिल या इस्तवार. एलिविएट मीन्स कम करना, घटाना, कमी करना. माइग्रेशन हिजरत. कंपेनियन साथी.
refugee, पनाह, gave away, दे देना, and determined, मजबूत, मुस्तकिल, साबित कदमी, determined, साबित कदम। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस हैं वो आपने अपने जो असाइनमेंट फोल्डर है उसमें आपने बनाने हैं। नेक्स्ट इज ग्रामर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एनी आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन की एक टाइप है, इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी किसी क्वालिटी को बता रहा है या किसी स्टेट को बता रहा है या किसी एक्शन को बता रहा होता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। किस से बनते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? एडजेक्टिव से, वर्ब्स से और कॉमन नाउन से बनते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वैलर। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 ओपन करेंगे और उसमें से जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in the fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's home। fit of fury एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He began to knock at the door violently, knocking आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Addressing Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied. Politely is abstract noun. How would I know? This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha. Wisdom and courage ये दोनों आपके abstract nouns हैं। She didn't make a statement that would give him a clue. Clue भी एक abstract noun। She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl। Infuriated भी एक abstract noun है। He slapped भी abstract noun है। Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret। Next question is form abstract nouns from the following adjective and verbs। Adjective और verbs दिए हुए, इनमें से आपने nouns बनाने हैं और फिर इन nouns के आपने अपने जो assignment folders हैं उनमें आपने sentences बनाने हैं। Courageous का noun होगा courage, empty का noun होगा emptiness, difficult, difficulty, generous, generosity, resolution, resolute, resolution, suffer, suffering। ये इनके abstract nouns होंगे। put article where required। articles आपने इसमें ऐड करने हैं। article कौन कौन से हैं? a, an and the, definite, indefinite articles। first line is trees are grown on either side of canal। यहाँ पे आएगा trees are grown on either sides of the canal। Her courage and patience are exemplary। Her courage and patience are an exemplary। third is kindness and tolerance are noble deeds। The kindness and tolerance are noble deeds। यहाँ दा आएगा। At the higher you go, cooler it is। The higher you go, the cooler it is। He is tallest boy in his class। He is the tallest boy in his class। Dog is faithful animal। The dog is faithful animal। Indus is largest river in Pakistan। The Indus is largest river in Pakistan। Mount Everest is highest peak in the world। The mountain Everest
is highest peak in world. Alize is most intelligent girl in school. Alize is the most intelligent girl in the school. Where are books which I bought a week ago? Where are the books which I bought a week ago? Next question. Next is preposition of time. Time की prepositions यहाँ पे उनका यूज़ और उनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. prepositions कौन सी है टाइम की? in, at and on. in का यूज़ क्या है? months, years, seasons, part of the day या duration. इनके लिए हम in यूज़ करेंगे. जैसे in जून months अगर हम लिखेंगे तो in जून, in सितंबर, किसी भी मंथ के लिए अगर हम यूज़ करेंगे. ईयर in 2011, in 1990. सीज़न in winter, in the summer. पार्ट ऑफ द डे यानी मॉर्निंग, इवनिंग. in the morning, in the afternoon, in the evening. ड्यूरेशन in a second, in 2 weeks. ये ड्यूरेशन के लिए हम in यूज़ करते हैं. at पार्ट ऑफ द डे अगर हमने किसी पार्ट ऑफ द डे के लिए कोई टाइम की प्रपोजिशन यूज़ करनी है तो हम एट यूज़ करेंगे. एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट. टाइम ऑफ द डे अगर हम देखेंगे तो एट 8 o'clock, एट मिडनाइट. सेलिब्रेशन ईद या कोई इस तरह का त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, उसके लिए एट ईद. फिक्स फ्रेजेस एट द सेम टाइम. डे ऑफ द वीक, वीक के जो दिन हैं ऑन, उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे. ऑन संडे, ऑन फ्राइडे. कोई अगर हमने डेट बतानी है तो ऑन द 20th of August. अगर ईयर बताना है तो फिर हमने ईयर के लिए इन लगाएंगे और अगर हमने डेट बतानी है तो डेट के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. स्पेशल डे ऑन द इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे. ऑन अगर कोई स्पेशल पार्ट ऑफ द डे है तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th. आइडेंटिफाई द prepositions in paragraph number 3 and 4 of the unit. पैराग्राफ नंबर 3 में देखें. ड्यूरिंग द perilous journey it was very difficult for anyone to supply. to यहाँ पे एक preposition है. to supply the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely taken by Hazrat Asma. ये preposition है. The daughter of जो है ये भी preposition है. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. Every night with a pack of food she would quickly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. cave of जो है of एक preposition है. She took care of the minute details. took care of ये भी एक preposition है. of accomplishing the task. How difficult it must have been for her traverse the rocky path. At is a preposition with the constant fear of being detected. with भी एक preposition है. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें. ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन ऑफ जहाँ पे preposition है. A tribal chief of the disbelievers Abu Jahl in a fit of fury. in और of जो है ये दोनों prepositions हैं यहाँ पे. Abu Jahl in a fit of fury headed towards हज़रत अबू बकर सिद्दीक़. यहाँ पे भी ये जो in और of है ये दोनों preposition है. He began to knock at the door. at यहाँ पे preposition है.
इसके बाद एक और preposition. She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha. She didn't make a statement that would give him a clue. यहाँ पे wisdom and courage of जो है वो आपकी preposition है. इसके अलावा Abu slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell out, but she remained steadfast and did not reveal the secret. इसमें बस ये इतने ही prepositions हैं. Next question is fill in the blanks with suitable prepositions given below. Prepositions दी हुई हैं, MCQs है, multiple choice questions हैं. इनमें से जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगेगा वो आपने इसमें प्लेस करना है. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 622 AD. माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. सेकेंड इज अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु with after in a fit of fury. In a fit of fury, he began knocking at the door. At this, she instantly ran to a corner of the home. She has resolute faith in Allah Almighty. She gave dash at the money. She gave away all the money to the poor and needy. Her life would always be a beacon of light for all of us. Next question is fill in the blanks with prepositions of time. In, on, at. ये preposition of times हमने अभी पढ़ी थी. इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. Ali is arriving on January 26 at 2 o'clock in the afternoon. On January 26 at 2 o'clock. Saqib is leaving on Friday at noon. I met Shaheen dash at 9 a.m. The doctor will see Alize in the evening. Sobia has her birthday on September 11. We will have vacation in summer. Next question is punctuate the following using capital letters, commas and full stop. Punctuation marks use करने हैं और उसके थ्रू आपने ये वाला पैराग्राफ इसकी मिस्टेक्स सही करनी है. First is the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. सबसे पहले दा का T कैपिटल होगा, रसूल का R कैपिटल होगा and his close companion हज़रत का H, अबू का A, बकर का B, सिद्दीक का S, ये सारे कैपिटल होंगे. माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का का M कैपिटल होगा. टू मदीना का भी M कैपिटल होगा. इन द ईयर 622 AD दोनों A डॉट D डॉट ये दोनों कैपिटल होंगे. When the chief of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha, they got furious. यहाँ पे when का W कैपिटल, chief of various tribes of Makkah का M कैपिटल, came to know about the migration of the रसूल का R कैपिटल and his close companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इन सब के फर्स्ट लेटर्स का कैपिटल होंगे. दे गॉट फ्यूरियस के बाद फुल स्टॉप आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग स्किल.
समराइज द यूनिट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग माइंड मैप दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपने इस यूनिट की समरी लिखनी है। ये भी आपका टास्क है जो आपने असाइनमेंट फोल्डर्स पे करना है। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना होगा, टाइटल ऑफ द यूनिट, फिर इसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट 1, एग्जाम्पल इंसिडेंट कोई है तो वो बताना है, पर्सनैलिटी ट्रेट 2 उसकी एग्जाम्पल इंसिडेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट 3 एग्जाम्पल एंड इंसिडेंट। अब जैसे ये हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस यूनिट का टाइटल होगा, उनके फर्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट कि वो उन्होंने सर्व किया इस्लाम के बारे में, उसकी एग्जांपल दे दें। सेकंड ये कि वो बहुत जनरस थी, जनरॉसिटी की एग्जांपल। पर्सनैलिटी ट्रेट 3 उनकी ये होगी कि जिस तरह उन्होंने अपनी इनहेरिटेड गार्डन को बेच के और उसके जो मनी था सारा वो नीडी पर्सन, पुअर पर्सन को दिया, तो ये उनकी एक और पर्सनैलिटी ट्रेट। इसी तरह उनकी ट्रूथफुलनेस के बारे में कोई इंसिडेंट या एग्जांपल, पे उनकी ब्रेवरी के बारे में कोई इंसिडेंट और एग्जांपल, इस तरह से आपने इसकी समरी लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देन प्रूफ रीड एंड एडिट सेल्फ एंड क्रिएट्स वर्क। प्रूफ रीडिंग क्या है? प्रूफ रीड एंड एडिट योर वर्क फॉर फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर कोई है तो उसको रिमूव करें। आप देखें कि कोई फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं है उसमें। एरर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई एरर इस तरह का ना हो जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब का कोई एरर आ रहा हो। अनक्लियर प्रोनाउन, रेफरेंसेस वो भी नहीं होने चाहिए। एरर्स ऑफ करेक्ट वर्ड फॉर्म्स, जो करेक्ट वर्ड फॉर्म्स है वो आपने अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको देखना है। एरर्स ऑफ पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स, आपके पंक्चुएशन सही ऐड हुए हैं और स्पेलिंग सही है, आपने ये सारा एक चेक लिस्ट है, इसको आपने इस कैरेक्टर स्केच लिखने के बाद चेक करना है कि आपके जो पूरा पैराग्राफ है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरल स्किल्स। फ्रेजेस हैं डिफरेंट जो हम ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मल या फ्रेंडली ग्रीटिंग्स के लिए हम हेलो यूज़ करते हैं। अगर हमने इंट्रोड्यूस अपने आप को कराना हो, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या आई एम, फिर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आपकी कोई फॉर्मल बिजनेस ग्रीटिंग्स है तो उसके लिए आप अगर कहीं आप फॉर्मल मीन्स ये जैसे आप ऑफिस में हैं या आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, आपने वहाँ पे फॉर्मल रहना है, तो उसके लिए आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये आपकी ग्रीटिंग्स होती हैं। और उसके अलावा जब आप किसी को मिलते हैं पहली दफ़ा तो फिर आप कहते हैं प्लीज़ टू मीट यू या फिर नाइस मीटिंग यू, ग्लैड टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। इसके बाद अगर आप टू बीइंग फॉर्मल कन्वर्सेशन, अगर कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, गुफ्तगू किसी के साथ कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे, तो आप सबसे पहले कहेंगे उनको हाउ डू, हाउ यू आर। और रिस्पॉन्स वेरी वेल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हाउ डू या हाउ यू आर, तो आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है? वेरी वेल, फाइन और थैंक यू। When meeting someone after a long time, after time, आप किसी को मिल रहे हैं बहुत टाइम के बाद, तो आप उसको क्या कहते हैं? Good to see you again, it's been a long time। ये कुछ सेंटेंसेस है जो हम इनफॉर्मल और फॉर्मल प्लेसेस पे यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन के लिए। A new student had joined your class, use the phrases from above and greet your new friend both formally and informally, also introduce yourself and ask for his or her introduction। अगर कोई आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है, तो आपका क्लास फेलो कोई न्यू आया है, तो आप किस तरह से उसको ग्रीट करेंगे? आपने वो ग्रीटिंग्स इन ऊपर जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं इनमें से ग्रीटिंग्स लेनी है और आपने फॉर्मल सा एक ग्रीटिंग नोट उसको लिखना है या कि आप किस तरह से उससे बातचीत शुरू करेंगे, अपने बारे में आप क्या अपना इंट्रोडक्शन उसको देंगे और किस तरह से आप बात फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों वेज में कैसे आप करेंगे, ये भी आपने अपने
असाइनमेंट फोल्डर्स में लिखना है. सो स्टूडेंट, दिस वाज यूनिट नंबर 4. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. आपने जितने क्वेश्चंस आपको नोट्स भी मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन के, वो आपने कॉपी पे करने हैं, और इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं वो आपने अपनी असाइनमेंट फोल्डर्स में लिखनी है. आई होप कि आपको ये सारा लेसन, ये यूनिट आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.